Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mahendra Wijaya from Sastra Inggris 544. So this is I want to explain about education gap in Indonesia. So this is here we go. And good evening for Miss Sarita. So I want to ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mahendra Wijaya from Sastra Inggris 544. I want to explain about education gap in Indonesia. So, for you, Miss Sarita, I hope you're in a healthy condition too. So, education gap in Indonesia. I want to explain it. So, according to Ki Hajar Dewantara, education is a requirement to the growing life of children. The point is that education guides natural force that exists in the students so that humans member society that can achieve higher safety and happiness in life. So education is very important things for us, for other children in Indonesia. So Ki Hajar Dewantara is the father of the education in Indonesia. So and next, what you gonna do? There are still a gap education in Indonesia. The proof is that many regions in Indonesia still have not received education. Yeah, in television, many broadcast banyak ya berita-berita news-news tentang education yang sangat kurang di Indonesia, terutama di pelosok-pelosok negeri, terutama di Papua, and maybe in North Nusa Tenggara, in Sulawesi, daerah-daerah pelosok, meskipun di sana kurang pendidikannya, tapi mereka mempunyai SDM-SDM yang sangat baik tentunya. Cuman memang our government kurang bisa memadai. So bukan di Papua saja, di Pulau Jawa pun, in Java Island is so many, begitu banyak pendidikan yang kurang terjamah oleh pemerintah. Ya, terutama di Papua, kita kekurangan guru tentunya. There is teacher in Papua is teaching English at school, but this teacher is not very good at the subject. So, jadi banyak sekali seperti guru-guru sana kurang memadai, hanya sekedar bisa, just you can, but tapi kurang dalam segi ini, hanya sekedar bisa mengajari. Mungkin anak-anak di Papua butuh guru-guru yang dari Pulau Jawa, dari mana, butuh sarjana-sarjana yang sangat berkompeten untuk bisa mengajari mereka di sana, tentu saja. Karena saya yakin anak-anak Papua, the children in Papua, sangat-sangat pintar, bisa bisa berguna untuk bangsa dan negara, apalagi tentang tim sepak bola Persipura Jayapura has a lot of achievement trophy sepak bola Papua. Orang-orang Papua itu sangat sangat baik tentunya. And next, ini adalah this is some progress of education in our corners of our country, especially in Papua and a lot of maybe in corner of Java, di pelosok-pelosok negeri, ada di Jawa, ada di Papua, ada di pelosok negara Sumba, ada sini ya. Kita bisa melihat ada teacher sedang mengajar ke teach children, tapi mereka tidak punya meja dan bangku. So, what happened? Ada apa? Mereka, ini saya bilang tadi, what I say. Jadi, ada banyak sekali guru-guru yang sebenarnya harus terpaksa mengajar dengan ya segala keterbatasan kondisi yang ada, agar mereka tetap semangat, anak-anak semangat. Pemerintah harus segera mengatasi ini. Lihat senyum-senyum mereka semangat, mereka sampai ada yang across the river by hanging dengan dangerous. Mereka menyeberangi across the river hanya berpegang dengan kayu, itu sangat berbahaya menurut saya. Tapi mereka semangat. They have a passion for to study, to go to school, even that is so far from their house, but passion is
very very make us so shy. So ada beberapa polder daerah Papua yang sedang dengan bangganya mereka di pelosok negeri jauh dari Jakarta, jauh dari far from Jakarta, jauh jauh dari hiruk pikuknya central of city ibu kota, tapi mereka tetap semangat, mereka tetap bangga mengibarkan bendera merah putih. This is the nation of our flag. So you must be proud about Papua children and of Papua. And next, apa yang kita harus lakukan? So what's we gonna do? The government what's gonna do? There's still minimal attention, perhatian from the government to remote areas di beberapa area-area penting di pelosok-pelosok negeri. The government considered is not to pay attention in education in remote areas. This can be seen when government priorities development efforts in various European schools. So the school is needs a lot of maybe books, table, a lot of many peralatan sekolah. Ya, error yang kedua adalah error is enhancing the equality of human resource. So far, we have often definitely in the quality of human resource between those cities and those in village. So, jeleknya orang-orang kita adalah memandang rendah, memandang jelek orang-orang yang berasal dari timur hanya karena berbeda warna kulit. Itu sama sekali bukan dari apa yang diinginkan oleh Pancasila kita. Ya, every human being some intelligence what makes different is in the sharp thinking. So, kita harus mengubah mindset kita ketika kita melihat orang mereka juga sama seperti kita, bahkan bisa jadi mereka lebih pintar daripada kita. That's not true. So when someone is considered smart, that's because they often get qualified education, or it can be said that the brains are often harned. In contrast, those who are rarely or often do get deeper education will tend the dog with their thinking. So kita harus merubah mindset kita agar tidak memandang rendah mereka. Mereka sama seperti mereka butuh. Hanya kita beruntung. Kita harus bersyukur. Baik di guard, kita masih bisa tahu apa yang kita inginkan. And then next, in reducing social parts Indonesia, there's many things we can do. Example, ya inilah contoh-contoh yang harus kita pemerintah, government must do. The first is the construction of school in remote area. Ya, kita harus memperbaiki beberapa gedung-gedung sekolah di daerah pelosok negeri. Tentunya sangat mereka on the rooftops, maybe kan another. So mereka hanya butuh tempat yang layak untuk bisa bersekolah supaya bisa mereka lebih patient, lebih semangat lagi. So distribution of free textbooks ini sangat penting sekali karena mereka butuh terkadang just one book, satu buku untuk all lessons, untuk semua pelajaran. Itu sangat-sangat tidak cukup untuk anak-anak yang baru di usia dini, children, teenagers. So we must do distribution. Distribution is stationery for free, of course. Doing activities such as teaching children to recite. Yes, that's important too. Meeting the needs teacher in the various remote area. Ya, ini adalah salah satu yang penting adalah kita harus para sarjana, para guru-guru supaya mereka diberi fasilitas agar mereka mau untuk mengajar di Papua. Mereka orang-orang di Papua sangat butuh dedikasi kita sebagai tenaga pengajar. Ya, calon tenaga pengajar mungkin. Increasing infrastructure facilities to access school. Ya, ini salah satu yang penting juga. Karena banyak dari anak-anak children in Papua sangat apa ya? Mereka kesulitan untuk menuju akses. Access to the school is very very difficult. You know, ada yang across the river, bahkan sampai 3 hours, 2 hours. They go to school. Mereka pergi ke sekolah jam 2 pagi, jam 3 pagi untuk sampai sekolah tepat waktu. 3 jam mungkin 4 jam lebih untuk karena mereka menyeberangi hutan across the jungle, across the river yang notabene itu sangat dangerous untuk para anak kecil di sana. Ya, belum lagi hewan buas, entah itu apapun itu, ular, harimau, tapi mereka tetap semangat agar bisa sekolah lagi. So, harapan saya semoga pemerintah bisa the government here about semua keluh kesah yang ada di pelosok-pelosok negeri, terutama ada di timur daerah timur, ya mereka sama seperti kita. This adalah sila kelima, justice for all Indonesia people. Yes,
we need to suck the government. So our hope is semoga Indonesia kedepannya menjadi lebih baik lagi di dunia pendidikan, terutama di pandemi ini. Semoga belajar online ini cepat kelar, kita bisa bersekolah lagi, bisa belajar lagi di kelas dengan normal kembali. So thank you, mohon maaf jika ada kata if I get the wrong words, maybe I just must study. So thank you so much Miss Sarita. Mungkin ada beberapa inian yang perlu saya. So thank you so much. Good evening Miss Sarita and Mahendra Wijaya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye.